Oke, mari kita berdoa sebelum mulai firman Tuhan disampaikan. Oke, Our lanjut. Heavenly Father, Bapa dalam surga, thanks for the great day you had given to us. terima kasih hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini, Yes, we are in your presence, O Lord. di mana kami dalam hadirat Tuhan hari ini. We welcome Holy Spirit to be with us Kami izinkan Roh Kudus bersama dengan kami, to continue this service without any interruptions. ya, untuk melanjutkan ibadah ini tanpa ada rintangan halangan. Thanks for all the people who are listening to the Word of God. Terima kasih atas partisipan yang mendengarkan pada pagi ini. We are praying for the people who are missed this service also. Ya, kami berdoa juga buat orang-orang yang tidak hadir pada If saat ini. if it is your will, make them to come and join in the service. Kehendak Tuhan di mana pada hari berikutnya bisa bergabung lagi. If not possible, they even see after the service. Nah, bahkan sudah ibadah ini kami bisa bertemu dengan mereka. Anoint your servant and the interpreter Di mana berdoa, di mana buat ibadah dan juga penerjemah. that we can speak more boldly and all the people can understand what we are speaking. Dan kami berdoa di mana supaya ada keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. What all we do in your presence, we do for your glory. Apa saja kami kerjakan dalam hadirat Tuhan, kami kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Dear children of God, this month of February, my sharing is on the second disciple, Peter. Ya, hari ini firman Tuhan akan disampaikan dalam surat Paulus nomor 2 Petrus. Ya, 2 Petrus. Last month we had meditated on the life of the John. Ya, di mana hari lalu kita merenungkan tentang kehidupan Yohanes. This month we meditate on the life history of the Peter. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan daripada Rasul Petrus. The Holy Spirit had written everything good and bad Di mana Tuhan, Roh Kudus akan mengerjakan hal-hal yang baik dan juga buruk. to learn from their life history. Nah, dari kehidupan Petrus khususnya. This regarding the Peter, Nah, perihal Petrus ini, he used to follow the John the Baptist before he joined the Jesus Christ. nah, sebelumnya dia mengikuti Yohanes Pembaptis sebelum mengikuti Yesus Kristus. He is from the Jewish background. Di mana mereka dari kelompok uh, Yahudi. By working, he is a fisherman at Galilee. Di mana pada awalnya mereka seorang penangkap ikan di Galilea. He know the God creator, Dia kenal siapa itu pencipta, and also they are waiting for the Messiah. dan juga mereka menunggu tentang Mesias. When his brother Andrew had bring Peter to the Jesus Christ. Nah, tapi Andrew saudaranya membawa Petrus kepada Yesus Kristus. First, Andrew had came to Jesus Christ, Awalnya Andrew datang kepada Yesus and he know he is the Messiah. dan dia sudah kenal Yesus adalah Mesias. Then he also invite his brother Peter to the Jesus Christ. Nah, akhirnya dia mengundang Petrus kepada Yesus. When Jesus Christ had seen the Peter, Ketika Yesus melihat Petrus, he called him Simon Peter. dia sebut namanya Simon Petrus. He called him with the full name Simon Peter. Dia panggil namanya dengan nama penuh Simon Petrus. Simon had been wondered how Jesus know his full name. Nah, dan juga Simon terperangah kenapa Yesus tahu nama sepenuhnya. The God we are saving, He know all our life. Nah, sama juga Tuhan yang
Menyebabkan kita tahu semua nama Uh, lengkap kita. he know everybody. Dia tahu semuanya kita. After that, he again come and meet the Peter at the Sea of Galilee. Nah, akhirnya di sini Petrus bertemu dengan Yesus di Danau Galilea. And after he asked him to follow him, Akhirnya Yesus mengundang untuk mengikuti dia. we can see these verses on the Matthew 4:18 and 19 verses. Ah, di mana dalam Matius jelaskan ini. And we can see most of the time uh, Jesus and Peter have the special interactions. Nah, di mana kita tahu bahwa hubungan Petrus dan Yesus adalah hubungan yang spesial. In the four Gospels also we can see about the Peter. Dalam keempat Injil juga kita tahu tentang siapa itu Petrus. In the book of Acts we can see what the miracles he had done Nah, after the Jesus Christ had gone from this earth. nah, sesudah kebangkitan Yesus kita tahu bagaimana Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul. And he also write two books, first epistle of Peter and the second epistle of the Peter. Nah, juga Petrus ini penulis buku 1 Petrus dan 2 Petrus. There we can see how his ministry had going on, and also we can see what he is advising to the church. Nah, dari dua surat ini kita mengerti, memahami bagaimana dia melanjutkan pelayanan dalam kehidupan gerejanya. We can see before God had used him, he had gone through him with the different experiences to make Jesus Christ known to him personally. Ya, dengan banyak pengalaman-pengalaman sehingga dia mengenal lebih dalam siapa itu Yesus. We can see at the second time here, one more time, when Jesus asked him to go and take money from the fish mouth and to pay the tax. Nah, kita lihat sejarah bagaimana Yesus menyuruh Petrus mengambil uang dari mulut ikan dan membayar pajak. Jesus allows sometimes some problems in our life to make us know his power. Nah, kadang-kadang masalah yang kita hadapi itu Tuhan izinkan supaya kita mengenal tentang kuasa Tuhan. They don't have money to pay the tax. Kadang-kadang kita nggak punya uang, misalnya untuk bayar pajak. Jesus asked to take money from the fish mouth when they are fishing. Sama halnya juga Yesus suruh Petrus mengambil uang dari mulut ikan. And he take that silver coin and they had paid the tax which they need to pay for the government. Nah, akhirnya Petrus mengambil uang dari mulut ikan untuk membayar pajak buat pemerintah. Jesus had a special interaction with him many times to bless him spiritually in faith. Nah, hubungan Petrus dan Yohanes begitu erat dan dekat sehingga Petrus bisa bertumbuh dalam iman. When the third time they are on also they are on the river. Di mana pada ketiga kali di mana Yesus dan Petrus bertemu dalam sebuah sungai. When they are traveling, Jesus had came walking on the river. Di mana Yesus perintahkan kepada Petrus datang dan berjalan di atas air. And suddenly, Peter also want to walk on the water. Di mana dengan tiba-tiba juga Petrus mampu bisa berjalan di atas air. And Jesus want to make him completely, make him depend upon him. Nah, dengan tujuan alasan di mana Yesus inginkan supaya Petrus itu bergantung sepenuhnya padanya. When he asked here, he want to walk in the water, Jesus never tell him don't walk on the water. Nah, ketika Yesus tanya kepada Petrus,
Di mana Yesus tidak pernah katakan jangan jangan keluar daripada He asked him, dia he tanya asked him to he asked him to walk on the water and come near him dan dia meminta kepada Petrus supaya keluar daripada kapal itu dan berjalan di atas air. until he looked onto his face. He had walked without fall. Nah, ketika pandangan Petrus tertuju kepada Yesus dan dia tetap berjalan dan tidak jatuh. When he only think about himself, his lifestyle, then only he had fallen gone to drowning Nah, from the in the water. ketika berubah pandangannya kepada diri sendiri dengan sekitarnya, maka Petrus bisa tenggelam. So the most of the time, Jesus also want to teach us how to lead our life in this earth. Nah, di mana suatu pelajaran juga Tuhan izinkan terjadi suatu masalah bagi kita supaya kita berjalan dan punya pengalaman dalam hal ini. He will teach lessons by for you and me also in the same way. Nah, ada pelajaran-pelajaran yang kita dapat dalam hal yang sama sebagaimana dialami oleh Petrus, Miraculously, he can provide us the money. di mana mujizat juga jadi, di mana Tuhan siapkan kita uang. Miraculously, he can save us from the situation we are in. Nah, kadang-kadang kita juga diselamatkan dari kondisi keadaan yang kita ada, Another time when they are traveling on the boat, di mana mereka juga dalam perahu berlayar, then the big cyclone had been come on the boat, di mana angin topan juga melanda perahu mereka. and also we can see that Jesus had been sleeping on the same boat. Tapi dalam kondisi itu, di mana Yesus tidur dalam perahu itu, This Peter and many of the disciples also, they are the fishermen. di mana Petrus dengan teman-teman juga sebagai penelayan ada di sana. They had been withstand for some extent of this cyclone. Nah, di mana mereka bertahan dalam kondisi angin ribut itu. When the boat is going to drowning, Nah, ketika perahu itu mau tenggelam, then they call Jesus. This is why how you can sleep that we are going to die. di mana Petrus katakan, bagaimana engkau bisa tidur? Kita akan mati sebentar. And Jesus told him, the people of little faith. Nah, di mana Yesus katakan, engkau punya iman yang sangat sedikit. But as we look and read about it, we think we are more stronger than him. Nah, kadang-kadang kita melihat, waduh, kita lebih kuat dalam dia. But the situation comes to us personally, we also will be in the same situation. Nah, tapi kadang-kadang dalam situasi seperti itu, kita juga bisa mengalami dalam situasi itu, dan kita juga bisa berpikir seperti itu. We say that God is not answering our prayers. Nah, kadang-kadang kita juga bisa mengalami Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. We must not forget the God every time with us. Nah, tapi kita yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. In happiness, He will be there. Dalam kondisi sukacita juga Tuhan ada. Yeah, even if it is in a great problem, He will be there to save us. Nah, dalam kondisi kita masalah pun Tuhan ada bersama dengan kita. When we have the great faith only, God can rescue us from all the situations. Dalam kondisi iman yang ada pada kita, Tuhan menyelamatkan kita dari segala kondisi. Our faith will make us give victory in our life. Nah, iman kita lah yang membuat kita bisa bertahan dalam hidup ini. Because the God will be is in our side. Di mana Tuhan ada bersama dengan kita. We must be same like the King David. Nah, sama halnya juga apa yang dialami oleh Raja Daud. Even if you are a small man or a boy,
di mana walaupun Daud adalah kecil dan masih muda belia. We must not depend upon the person or problem. Nah, kita jangan bergantung kepada masalah kita. We must depend upon the power and strength of our God, Lord. Kita bergantung kepada kerja kuasa Tuhan. And another close interaction, Jesus every time with have with the John and the James and the Peter. Di mana Petrus berhubungan dengan Yohanes dan yang lain-lainnya. He had also showed him his personal heavenly glory to this 3%. Nah, di mana dalam kondisi di mana Petrus Yohanes melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dalam Yesus. Jesus Christ had given more revelations to these people to when compared to other all 12 disciples. Di mana Tuhan memberikan kepada orang ini di mana pewahyuan melebihi daripada murid-murid yang lain. He want these 3 persons to be have more faith and to do more work after he resurrected. Di mana Tuhan tunjukkan bagaimana pewahyuan kepada 3 orang sebelum kebangkitannya. And we can see also at the before he go at the Last Supper, we can see the Peter. Di mana dalam makan terakhir ataupun ya makan malam di mana Petrus juga di sana. When Jesus want to wash his legs, Di mana Tuhan mau juga membasuh kaki mereka. and Peter don't want to make wash by his legs by Jesus Christ. Nah, tapi Petrus menolak di mana Yesus membasuh kakinya. But Jesus Christ told him, if I will not done this work to you, you will be not part of this mission. Nah, di mana kalau engkau tidak bersedia di mana kakimu dibasuh, engkau bukan bagian daripada misi ini. Then he said, okay, not only my legs, you also wash all my body and the head. Ya, tapi Petrus katakan kalau begitu jangan hanya kaki saya, tapi seluruh tubuh saya dibasuh. In the same time, when the God want to do the miracles in our life, Ya, sama halnya juga kalau Tuhan mau mengerjakan mujizat dalam hidup kita, we don't have complete faith to believe him. ya kita nggak harus sepenuhnya punya iman padanya. We must give the God to do the things in all situations and all areas of our life. Nah, tapi kita harus menyerahkan sepenuhnya kerja Tuhan apapun yang kita alami dalam hidup kita. When Jesus asked him, whom you are all thinking that the Jesus Christ is, Di mana Tuhan bertanya, siapa menurut pendapatmu saya ini? and the disciples, some told, you are a prophet, Nah, sebagian katakan engkau adalah nabi, some told you are Elia, kamu adalah Nabi Elia. so somebody told you are Moses, Nah, ada katakan kamu adalah Musa. but only the Peter told you are the son of living God. Hanya Petrus katakan engkau adalah anak Allah yang hidup. And that Jesus told him only the Father had revealed my name to you. Nah, tapi Yesus katakan hanya Bapa di surga membukakan rahasia ini kepadamu. In this way, the Jesus Christ and Peter have the close contacts and close relationship between them. Ya, tapi dalam hal ini kita lihat bagaimana hubungan kedekatan antara Petrus dengan Yesus. But all these situations, if we see, we cannot see the Peter at the time of the cross. Nah, tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana waktu Yesus salib, di mana Petrus tidak ada di sana. When the situation came, the day came, except John, all the disciples had run away from Jesus Christ. Nah, waktu Yesus salib,
di mana semua murid-murid meninggalkannya kecuali Yohanes. From this, we can understand that Peter had been not fully had complete faith on the Jesus Christ. Nah, walaupun kita tahu hubungan Petrus dengan Yesus begitu dekat sekali, He told, if everybody leave you, I will not leave you. But we can see he had lived the Jesus Christ when he had been the all the pilot and all the people came all the by seeing all the soldiers coming and arrest the Jesus Christ. He had completely gone away from the faith. nah, walaupun pada awalnya Petrus katakan, aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau, aku tetap bertahan dalam iman. Tapi dalam kondisi situasi yang sulit, ketika tentara-tentara itu nanya kepada Petrus, engkau adalah bagian daripada murid itu, tapi Petrus sendiri menyangkalnya. When the Roman soldier named Malchus came and want to arrest the Jesus Christ, he had taken his knife, and also we can see he had hurt him on the ear. Nah, walaupun pada akhirnya kita lihat sebelumnya, mana Petrus mengambil pedangnya, memotong kuping Malkus. And Jesus Christ had told him, Peter, if I want to save from this all these Roman soldiers, my father can send 6,000 angels, but I want the God's will must be done in my life. Kalau aku mau, kata Yesus, aku bisa mengundang malaikat 6.000 itu melepaskan saya dalam kondisi itu. Tapi saya mau supaya kehendak Tuhan dinyatakan pada saat ini. And he healed the ear by attaching that fallen ear to the Malchus. Nah, akhirnya juga kuping Malkus itu dikembalikan lagi. By this, what we can understand. Dalam hal ini kita bisa dapat mengerti. Sometimes when the problem comes in our life, we want to do in our own way. Nah, kadang-kadang kalau ada masalah yang tetapi kita mau mengerjakan menurut kehendak kita sendiri. We want to act according to our will and wish. Nah, kadang-kadang kita bertindak menurut apa menjadi maunya kita. Even if we are in great problem, we still must depend upon the Father Lord. Nah, sebenarnya dalam kondisi yang berat yang kita hadapi, kita harus bergantung kepada kuasa Tuhan. That's why every time we can see Jesus praying, our Father's will be done. Nah, apa kata Yesus? Di mana semuanya agar kehendak Bapa itu dinyatakan. In the great problem, we can see that Peter had told 3 times that he don't know Jesus Christ. Nah, di mana pada akhirnya ya Petrus sendiri menyangkal 3 kali. And we can see after the burial time also, we can see the after Mary Magdalene had come and told the good news that Jesus had been raised from the dead, he had not believed completely. Nah, walaupun Maria Magdalena eh, bersaksi menjelaskan bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur, tapi Petrus belum yakin sepenuhnya tentang kabar sukacita ini. We can see when the Jesus Christ after resurrected came and show all his body and his hands, his legs, everything. We can see also they had not believed completely. Walaupun dalam kata Yesus, Yesus tunjukkan semua keberadaan tubuhnya, bahkan bekas luang paku, tapi sebagian dari mereka tidak percaya sepenuhnya. That's the reason the Jesus Christ had been stay with them for another 40 days with them. Nah, itulah alasannya kenapa Yesus itu 40 hari bersama dengan mereka sebelum naik ke surga.
He had visited them, especially these 12 disciples, and make them understand more about him. Nah, itulah sebabnya alasannya kenapa Yesus 40 hari bersama mereka supaya murid-muridnya mengenal dengan sepenuhnya siapa dirinya. We can see these disciples all gone back to their profession after Jesus Christ has been resurrected. Nah, kita lihat saksikan bagaimana mereka kembali kepada pekerjaan semula sebagai pelayan waktu Yesus sudah bangkit daripada kematian. When these disciples had again gone back to the fishing, Di mana murid-muridnya kembali menjadi seorang nelayan. Jesus Christ again come to them personally and talking with them. Nah, akhirnya Yesus secara pribadi datang dan berbicara kepada mereka. And personally come and talk with the Peter. Di mana serusus, di mana Yesus berbicara kepada Petrus. He had asked him 3 times, you love me completely or not, Nah, full-heartedly or not. di mana Yesus bertanya kepada Petrus, apakah sepenuhnya engkau mengasihi aku? Tiap kali tanya. Peter, you love me full-heartedly. Nah, di mana Petrus katakan mengasihi sepenuhnya. 3 times he asked him the same question. Di mana tiap kali Yesus bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama. And after he say, I'm loving, Nah, katakan aku mengasihimu. he told him to take care of his sheep. Di mana Yesus berkatakan supaya Petrus ini mengembalakan Sec domba-domba. Second time when he asked him, you love me or not, Di mana yang kedua kali tanyakan apakah engkau mengasihi saya atau tidak. he told him, you know my heart. Nah, apa kata Petrus? Engkau tahu sebenarnya apa dalam hati saya. And Jesus told him, guide my sheep. Nah, di mana tugas kepada Petrus untuk menuntun domba-domba. So after Jesus had been resurrected, Nah, itu adalah sesudah kebangkitan Yesus they believed that Jesus Christ dan percaya tentang Yesus Kristus. and waited on the Lord's presence until the day of Pentecost. Nah, mereka menunggu di mana sampai pencurahan Roh Kudus. When at the day of Pentecost, when the Holy Spirit had been came upon them, Ya, di mana pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus turun ke atas mereka. Holy Spirit had anointed them Di mana Roh Kudus mengurapi mereka semua. and gave him the great power Di mana Tuhan memberikan kuasa yang besar to talk. untuk berbicara. We can see this week Peter had become more powerful and speak to the people. Nah, kita perhatikan bagaimana keberanian Petrus untuk berbicara kepada orang banyak. That's the reason Jesus Christ had gone with him in the different situations. Di mana itu alasannya kenapa Petrus dan Yesus ada hubungan secara pribadi. In this book of Acts, we can see Peter had been stand boldly and talking with the people. Di mana dalam kisah Rasul kita saksikan bagaimana Petrus dengan penuh keberanian berbicara kepada ribuan orang. He overcome all the weaknesses Di mana dia menyaksikan tentang kesaksian apa yang dia tahu. and he had talked with a great confidence and faith. Nah, di mana Petrus punya iman dan keberanian yang luar biasa. Based on the Old Testament, he had shown the Messiah to the people who gathered. Di mana Petrus dengan jelas mengatakan tentang Yesus sebagai Mesias dan bersama-sama. By the listening his word, 3,000 people had been came to the Christ. Pada akhirnya dengan keberanian Petrus di mana 3.000 orang percaya kepada Yesus Kristus. He had done more miracles than the Jesus Christ. Di mana Petrus mengadakan banyak mujizat. When they go to the temple in the afternoon,
Ketika juga pada sore hari Petrus masuk ke bait Allah, when the lame man who cannot walk from the birth, di mana ada orang lumpuh, di mana tidak mampu berjalan, when the Peter and John prayed, di mana Petrus dan Yohanes berdoa. we can see that lame man walked and went to the assembly. Nah, di mana orang lumpuh tadi berjalan dan bergabung dengan umat Tuhan di sana. He had raised the people who had been died. Di mana juga membangkitkan orang yang sudah mati. Two persons we can see when they died, we can see he had been prayed and make them to the life. Di mana ada dua orang yang mati ketika mereka berdoa dan orang itu bisa hidup kembali. He had rescued many people from the evil spirits. Di mana juga menyelamatkan orang daripada pengaruh-pengaruh kuasa gelap. One day he say he don't know. Once upon a time he say he don't know Christ, but he stand for the Christ. Nah, pada awalnya dulu dia nggak kenal siapa Yesus, tapi akhirnya dia sekarang mengenal siapa Yesus itu sendiri. In the scriptures we can see about his family life. Nah, kita tahu dalam firman Tuhan tentang riwayat keluarganya, His wife also had been moved with him with the great faith. di mana mereka juga bergerak dengan iman yang besar, He had also taken his wife with him with the ministry. di mana membawa juga istrinya dalam pelayanan. Paul had also mentioned him about his family life in the book of First Corinthians. Nah, dalam 1 Korintus juga di mana Yesus menceritakan tentang keluarga daripada Petrus. Dear children of God, we can learn more how to come to with for the great faith by knowing the Peter's life. Nah, dari pengalaman Petrus ini kita juga belajar dan mengenal dan memahami bagaimana kita bertumbuh dalam iman. We all also must read the epistle written by the Peter. Di mana ada juga Rasul Paulus menceritakan dalam suratnya, And there we can see he wrote about the angels di mana dikatakan juga bagaimana tentang malaikat-malaikat di sana. and the life of the people after death. Nah, di mana kehidupan manusia sesudah Uh, uh, kematian. Dear children of God, not only reading the Word of God, also we must have to apply everything in our own life. Ya, kita tidak hanya membaca, tapi bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. We read one verse from the second epistle of Peter. Nah, kita baca sama-sama dalam 2 Petrus, katakan, Uh, first epistle of Peter, first or second? first First. one. First Oke. epistle of Peter, chapter 2, Ya, dalam 1 Petrus pasal 2 and verse 25. ayat 25 katakan di sini, Uh, for you are like sheep going astray, but have now returned to the shepherd and overseer of your souls. Adik bahasa, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. We are also is many times like go astray from the God's presence. Nah, kadang-kadang kita juga punya pengalaman bagaimana jauh daripada hadapan Tuhan. When the situation is not same as we think, Di mana situasi tidak seperti apa yang kita harapkan. but God will talk with us with the word and bring back to His presence. Nah, tapi dengan pengalaman itu Tuhan bicara kepada kita sehingga kita kembali kepada Tuhan. Dear children of God, Ya, umat Tuhan yang Tuhan kasihi hari ini. as we are listening the word of God every day, Nah, kita bisa mendengarkan firman Tuhan setiap saat. we must
become faith to great faith. Di mana dengan membaca itu kita memiliki iman yang makin bertambah. And also this word of God we must apply in our life Dan firman Tuhan ini kita juga praktekkan dalam hidup kita. and bring into practice. Nah, artinya dengan praktik itu akan orang lihat. Then only God will use us as a Peter. Dan Tuhan juga memakai kita sebagaimana Petrus juga dipakai oleh Tuhan. Even we are weak, if we have faith, God will use us. Nah, di mana dengan iman itu Tuhan memakai kita. So we, as children of God, we must keep up the name of our Lord Jesus Christ Nah, kita sebagai umat Tuhan, anak Tuhan, kita terus juga memegang bagaimana nama Yesus itu. by our talking, Dengan apa yang kita bicarakan, by our thinking, dengan apa yang kita pikirkan, by our love. dengan apa yang kita kerjakan. We must bring the people to Christ. Dan kita harus membawa orang-orang kepada Yesus Kristus. Yes, we see the situation in the world. Di mana kita lihat situasi dunia sekarang ini, It is not easy to lead the Christian life. nah, tidak mudah untuk memimpin orang kepada kehidupan Kristen. A lot of persecution is going on Nah, kadang-kadang terjadi juga penganiayaan around the world. di mana di dalam dunia ini. We all should wake up Nah, kita harus bangkit. and we must practice the faith in our life. Kita harus tunjukkan bagaimana iman itu dalam hidup kita. Then only we can be as his sons and daughters of the living God. Akhirnya kita menjadi anak laki-laki dan perempuan dari Tuhan yang hidup. May the Lord bless this word and also he multiply our faith. Di mana Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita dan dilipat gandakan In the way 30%, 60%, and 100%. dengan berkat 30, 60 dan 100 kali lipat. We have to increase our faith by day by day. Nah, kita menambah iman kita dari hari ke hari. May the Lord bless all of us. Dengan harapan Tuhan memberkati kita semua. Let's do a small prayer. Mari kita doa. Our Heavenly Father, Bapa dalam surga, as we meditated on the life of Peter, kami merenungkan bagaimana kehidupan Petrus. also bless us in our weekend time. Ya, di mana juga berkati kami dalam waktu-waktu yang kami hidup. Teach us the lesson same like Peter. Kami belajar dari kehidupan daripada Petrus. We are not praying, we don't want the problems. Nah, kami tidak berdoa supaya jangan ada masalah. We are praying that you give the great faith to withstand the problems and face the problem. Tapi berikanlah kami iman supaya kami bisa bertahan dan kuat menghadapi segala masalah itu. We are praying for the people who are listening to this word of God. Di mana kami berdoa buat umat Tuhan anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Give the peace in all their situations. Berikan juga kedamaian dalam situasi apapun yang dihadapi. We are praying for their difficulties and their needs. Di mana kami berdoa buat kesusahan, kesulitan, dan kebutuhan yang mereka perlukan. Yes, they are praying for their needs. Kami berdoa supaya kebutuhan mereka. Please provide all the needs how you Siap. had provided Peter from the fish mouth. Nah, di mana Tuhan siapkan apa yang mereka minta, mendoakan sebagaimana Yesus juga menyiapkan sesuatu daripada mulut ikan. And also save from all the difficult situations, how you saved from drowning the Peter. Ya, di mana Tuhan juga bekerja menyelamatkan orang lain sebagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan Petrus daripada mau tenggelam. Give them the life that they can see the heaven and the heavenly kingdom. Ya, berikanlah terangmu supaya mereka melihat bagaimana pintu surga terbuka bagi mereka. Multiply their faith and use them in your ministry. Lipat gandakan mereka dalam pelayanan yang mereka kerjakan. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amen. Amin. Amin.